Guys, hapon ta. Sudan kay ginamos. Ano sila? Ginamos og Silihan og 5 ka buok. Ano magpre? Sura mo kaon? GR kaon. Freezer. Kalimot na siya, mura GR giro ah. Magpre ba? gutom kay guys oy. Dali-dali kay kaon guys. Gutom muna siya guys. Lord, salamat sa grasya nga maghihatag ka na mo paligad. Ikaw mag-bless, magapanalangin ini. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano ra pag-pray? No, mag-pray gyud before ta mo kaon. Ang panalanginan ng atong grasya. Silaw pang luto. Hapon ta guys. Mo sudan ginamos og Ginamos og kanton. Ano? pinubay niya guys. Maulay maabot. Pero kalami kay mong luto guys kay bukid rice. Pinubre. Daghan kay kung humay guys. Inanihan guys. Bye. Thank you for watching.